السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الوصفة ديال البطاطس كيقولوا لها هنايا في فرنسا لو اشي بارمونتيي، كيجي بحال كغاطا. غتشوفوا الوصفة ان شاء الله، كتجي غزالة كيبغيوها الوليدات وكيبغيوها الكبار aussi. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais préparer avec vous un hachis parmentier revisité par moi à ma façon. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. اول شيء البنات غادي نحتاجوا البطاطس بيان سور، كل واحد يدير على قياس العائله ديالته. Donc j'ai besoin de la pomme de terre bien sûr, j'ai un oignon haché, j'ai un poivron haché aussi, عندي واحد البصله مشلضه وعندي واحد الفلفله اللي شلطتها هكذايا. غادي نحتاج الكفته، اللحم المفروم، انا عندي هنايا واحد 300 غرام. كنحتاج المعدنوس مقطع، عندي هنايا واحد شويه نص كاس ديال صوص طوماط، وعندي نص كاس ديال لا كريم فريش، الفلفل الاسود، الملح، عندي الخرقوم، شويه ديال الثوم بودره، لا نوا د موسكاد الكوزه، وغادي نحتاج لا موتزاريلا مفروم ولا موتزاريلا مقطع هكذا. Donc j'ai la mozzarella, sauce tomate, crème fraîche, j'ai besoin du curcuma, ail en poudre, un peu de noix de muscade, persil haché, sel, poivre et bien sûr de la viande hachée. Vous mettez, moi j'ai ici 300 grammes. Donc on passe tout de suite à la recette. اول شيء البنات غادي نقيو البطاطا ديالنا. انا كنفضل البنات نقي البطاطا ونقطعها ونطيبها في الماء هكذايا باش كتاخذ ليا البنه، لان غنسم الماء ديالها حسن ما نطيب البطاطا كامله. Donc je préfère cuire ma pomme de terre de cette manière au lieu de faire cuire mes pommes de terre avec la peau. Comme ça je vais aromatiser l'eau et ça va donner du goût à ma pomme de terre. دابا غادي نقطع البطاطا ديالتي بهذه الطريقه هذه طريفات صغار. Donc je coupe ma pomme de terre de cette manière. دابا البنات طيبت الماء، غادي ندير فيه شويه ديال زيت العود، زيت الزيتون. Donc j'ai fait bouillir mon eau et j'ai mis un peu d'huile d'olive. Je vais mettre une feuille d'oreiller et je vais mettre 2 cubes de légumes. غادي ندير واحد 2 ضمات ديال الخضره البنات باش البطاطا ديالتي كتجي فيها واحد البنه. غادي نحاولوا ندوبوهم. دونك عملت 2 ضامة الخضر، مكعب الخضر وورقة الرند سيدنا موسى. ودابا غادي نديرو البطاطا ديالتنا وغنخليوها طيب مزيان، لان غادي نصاوب une purée ان شاء الله. Donc je vais la faire cuire, ça dépend des pommes de terre. Donc il y en a qui peuvent aller jusqu'à 5 minutes, 10 minutes, ça dépend de la pomme de terre que vous avez. دابا يا بنات غادي نشحروا البصله ديالنا والفلفله. بسم الله. Donc je vais faire revenir mes oignons, le poivron. J'ai mis un petit peu d'huile, l'huile d'olive. Je vais mettre mes oignons. وغادي ندير الفلفله ديالي وغادي نخليهم يتشحروا. دونك جو لي فير ريفونير. من بعد ما شحرنا البصله والفلفله ديالتنا البنات، دونك كنزيدو دابا اللحم ديالنا. دونك جو راجوت ما فيوند هاشي دو سات مانيير ايميتي. كنزيدوها بهذه الطريقه باش غادي ندير شويه ديال الثوم بودره
بغيتش ندير الثوم في الاول باش ما تتحرقلياش، دغيا كتحرق. غادي ندير شويه ديال الخرقوم. دونك جي مي ان بتي بو دو اي اون بودر، ان بو دو كوركوما. جو في سالي. بوافغي، درت الملح، فلفل اسود، وغادي نسخن الطوماط ديالنا مع هاد البصله. بعد ما شحرنا الكفته ديالتنا البنات كنشحروها مزيان باش كتفرتت. دونك on a fait revenir la viande hachée. Il faut qu'il soit bien imité. Donc je rajoute mon coulis de tomate. كنزيد هاد لاصوص طوماط هادي اللي عندي. تقدروا ديروا معلقه كبيره ديال مطيشه د الحك وتذوبوه في ديريوه في شويه ديال الماء. وكندير معدنوس. Donc j'ai rajouté le persil. دابا كنغطيو الخليط ديالنا ونخليوه حتى طيب لينا تنسجم لينا ديك لا طوماط لاصوص طوماط صوص ديال الطماطم مع اللحمه، ونعاودو نرجعو باش نكملو الوصفه. البنات بعد ما سلقنا البطاطا ديالتنا غادي نبريسيوها، غادي باش نصاوبو اون بوري. دونك اون فا بريسي نوتر بوم دو تير. هذاك الماء فاش طيبنا البطاطا البنات ما كنرميهش، كنخليه لان كنبغي نعجن البطاطا ديالتي بها باش ما كتجيش ناشفه في الاول. Donc je jette pas l'eau et moi je fais pas passer mes pommes de terre quand je fais la purée. Je les prends directement sans les faire passer parce que sinon ça va sécher. Et je garde un peu de jus pour que mes pommes de terre soient un petit peu ils soient pas secs. دابا كنسمو البطاطا ديالنا كنديروا لها بعدا الزبده، واحد المعلقه كبيره، الملحه حتى نشوف، كندير شويه ديال لا كريم فريش على قدر البطاطا، وكندير شويه ديال البوزه. دونك جي مي دو بور، je mets un peu de crème fraîche et j'y mets de la noix de muscade. Je vais mettre un tout petit peu de poivre. البنات دابا ان شاء الله غادي نديروا المونتاج ديال الاشي بارمونتي ديالنا. عندنا لا بوري ديال البطاطا ديالنا ها هي واجده. عندي هنايا اللحم ديالي اللي صوبته اللي شحرت مع البصله والفلفله. عندي الموتزاريلا هكايا طرونش. غادي ندوزو دابا نصاوبوا البارمونتي ديالنا. دونك اون فا باديجوني مول. انا درت هذا المول هذا، تقدروا ديروا اي مول البنات، مول كبير كاري مربع، كيعجبني هذا المول في الاشي. كندهنوه بالزيت. دونك لو باديجون افيك دو لويل. Donc après je mets ma première couche. Bismillah. وكنحاول نبسطو. هاد الاشي بارمونتي البنات قلت لكم الوليدات كيحماقوا عليه، والصراحه وجبه يعني وجبه للغدا ولا العشاء لذيذه جدا. ودابا يا حبايبي غادي نديرو الكفته ديالنا. دونك جو مي ما فيوند هاشي. انا هاد القياس غادي نعطيكم القياس زعما ديال كيلو د البطاطا.
دابا غادي ندير هادوك لي طرونش ديال لا موتزاريلا. دونك جو مي مي طرونش دو موتزاريلا. ودابا غادي ندير لا دوزيام كوش ديال لا بوري ديال البطاطا. غادي نحاول نطلقها هكا بلا فرشات. Donc j'étale, je préfère la fourchette, ça me facilite la tâche. سخنت الفران على 180 درجة، كندخلها حتى كتكراتينا ليا البنات، كتحمر ليا شوية. ومن بعد قبل ما نخرجها واحد 5 دقائق كنزيد لها الموتزاريلا من الفوق باش ما كيتحرق لياش. Donc j'ai chauffé mon four à 180. Donc je vais la mettre jusqu'à ce que mon haché parmentier est gratiné. Et après, 5 minutes avant, je remets ma mozzarella pour... je le remets à la fin. Je vous dis à tout à l'heure. البنات قبل ما ندخل الكراتان ديالي ولا الاشي بارمونتي كندير واحد شويه ديال الزبده فوق البطاطس. Je mets un petit peu de beurre sur mon haché parmentier, juste un petit peu, ça lui donne moi j'adore le goût du beurre sur la pomme de terre. وغادي ندخلو الفران دابا باش يتكراتي لينا. à tout à l'heure. البنات الاشي بارمونتي ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا البنات، كيجي هائل. نتمنى ان شاء الله تجربوه. كيجي هكا، حاول لأنه سخون هانتوما كتشوفوا. Donc notre haché parmentier est bien prêt à déguster. Donc 5 minutes après, je remets un petit peu de mozzarella. قبل ما نخرجوا بواحد 5 دقائق درت عليه شويه ديال الموتزاريلا من الفوق. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. و سي vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تلايكيو البنات. وإلا وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي. وكنقول لكم الى اللقاء. Donc en attendant une autre recette, je vous dis à la prochaine et bon appétit bien sûr.